किसी भी शोबे के अंदर जिसका ताल्लुक कुरान से मजबूत रहा है, खा वो कोई भी ओहदेदार हो, ताजर हो, कोई भी काम करने वाला हो, अगर उसका ताल्लुक अल्लाह के कुरान के साथ मजबूत है तो फरमाया हुम अहलुल कुरान व अहलुल्लाहि खासा, वो अल्लाह का खास बंदा बन गया। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा वसुब्हानल्लाहि बुक्रतन वअसीला। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा वसुब्हानल्लाहि बुक्रतन वअसीला। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा वसुब्हानल्लाहि बुक्रतन वअसीला। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा वसुब्हानल्लाहि बुक्रतन वअसीला। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा
لله وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر والله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هو الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله
کہ جیڑیاں بڑھیاں نا وہ پیچھے چل جان جیڑیاں تاکہ معذور بڑھیاں ہوندیاں نا بیمار وہ پہلیاں صفاں تے بہ جان ہوندا ہے جو وہ اگے بہ جاندے تے پھر نا پیچھے جایا نہیں جاتا ماں اور بہنوں سے ایک درخواست ہے کہ بعض بوڑھی مائیں چلنے پھرنے سے قاصر ہوتی ہیں، انہیں کوئی جسمانی عارضہ لاحق ہوتا ہے، کوشش کریں کہ انہیں پہلی صفوں میں جگہ دیں، وہ زیادہ چلنے پھرنے میں دقت محسوس کرتے ہیں۔ اس بات کا پاس اور لحاظ ضرور رکھا کریں، جو اپاہج ہے چل پھرنے میں مشکل محسوس کرتا ہے اس کو ہمیں اگلی صفوں میں جگہ دینی چاہیے تاکہ اسے آسانی ہو۔ جو احباب عیدگاہ کی طرف رواں دواں ہیں ان کی خدمت میں نہایت ادب سے درخواست کی جاتی ہے کہ جلدی جلدی آپ عیدگاہ میں پہنچیں، موسم آپ کے سامنے ہے تاکہ بر وقت عید ادا کی جا سکے اور آپ کا ٹائم بھی ضائع نہ ہو، اور موسم بھی کچھ اس قسم کا ہے کہ بارش کے امکانات بھی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہر نیکی کا کام جذبے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلال چندے کے لیے نا بچے بھیجو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرة وأصیلا۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ جو میرے بھائی سائڈ پہ کھڑے ہیں ان کی خدمت میں بھی نہایت ادب کے ساتھ درخواست ہے کہ آپ صفوں پہ تشریف لے آئیں تاکہ ہمیں بھی معلوم ہو کہ آپ لوگ نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ بھائی وہ صفوں پہ بیٹھ جائیں نا، آپ کھڑے نہ ہوں، بیٹھ جائیں مہربانی آپ کی۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ جو لوگ عیدگاہ کی طرف آ رہے ہیں ان کی خدمت میں درخواست ہے کہ
کہ فوری طور پر عیدگاہ میں پہنچیں تاکہ نماز عید کھڑی کی جا سکے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ کتنا ٹائم ہے؟ 5 منٹ اوپر ہو چکے ہیں۔ لڑکے کتنے پہنچے ہیں؟ یہ لڑکے اپنا کام مکمل کر لیں تو انشاءاللہ فوری طور پر جماعت کھڑی کر دیں۔ بیٹو جلدی کر لو بھائی۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ محترم حضرات، بار بار آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ آپ کھڑے نہ ہوں، بیٹھ جائیں، صفوں میں آ کر بیٹھ جائیں تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کو دشواری نہ ہو۔ بیٹھ جائیں میرے بھائی، بیٹھ جائیں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ۔ 2 بندے لانے چاہیے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ عیدگاہ میں پہنچنے والے احباب جلدی کریں اور عیدگاہ میں پہنچنے میں تاخیر نہ کریں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ بھئی چندہ اکٹھا کرنے والوں ذرا جلدی اپنی سپیڈ زیادہ تیز کرو۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ صفحے درست کر لے۔ ادھر میری جگہ رکھنی۔ آیا کرنا میں بھول گیا۔ ہاں لازمی کرنا۔ یاد دہانی کے لیے پہلی رکعت کے اندر 7 زائد تکبیرات، دوسری رکعت کے اندر 5 زائد تکبیرات ہوں گی۔ صف بندی اچھے سے کریے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اللہ اکبر۔
الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 الله أكبر
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اہل القرآن و اہل اللہ خاصہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، بادشاہی، شہنشاہی، یکجائی اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات اقدس کے لیے۔ درود و سلام آقا دو جہاں، امام الانبیاء، امام الحرمین، سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات گرامی پر۔ حضرات گرامی قدر، رمضان المبارک ہمیں ایک سبق سکھلا گیا، بتلا گیا، سمجھا گیا۔ وہ سبق یہ ہے کہ ہم اہل القرآن و اہل اللہ خاصہ، جس کا تعلق اللہ کے قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ دنیا میں بھی خاص ہے، قبر کے اندر بھی خاص ہے، حشر والے دن بھی خاص ہوگا۔ یہ حدیث فرق کر گئی عام اور خاص کے اندر۔
किसी भी शोबे के अंदर जिसका ताल्लुक कुरान से मजबूत रहा है, हाँ वो कोई भी ओहदेदार हो, ताजर हो, कोई भी काम करने वाला हो, अगर उसका ताल्लुक अल्लाह के कुरान के साथ मजबूत है तो फरमाया हुम अहलुल कुरान व अहलुल्लाहि खासा, वो अल्लाह का ख़ास बंदा बन गया। आप जानते हैं ना, ख़ास हमेशा महफ़िलों के अंदर भी याद रहते हैं, ख़ास प्रोटोकॉल भी लेते हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं इस दुनिया के अंदर खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, सबसे ख़ास वो है जिसका ताल्लुक़ अल्लाह के कुरान के साथ। और याद रखिए, इस दुनिया में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जिसका ताल्लुक़ अल्लाह के कुरान के साथ। रमज़ानुल मुबारक को शान क्यों मिला, लैलतुल क़द्र को शान क्यों मिला है? वजह क्या है? कुरान, हाफिज़ कुरान, कारी कुरान, आलिम दीन, इसको शान और मुकाम क्यों मिला है? अल्लाह ने क्यों कहा खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, सबसे बेहतर इंसान कौन है? जिसका ताल्लुक़ अल्लाह के कुरान के साथ है। वो दुनिया में भी ख़ास है, कब्र के अंदर ख़ास। आज बंदा दुनिया से चला गया, मरने के बाद सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? उसके पीछे कोई दुआए मग़फ़िरत करने वाला हो, उसकी कब्र पे आके कोई आंसू बहाने वाला हो। मेरा रब कहता है अगर तेरा ताल्लुक़ कुरान के साथ मजबूत रहा है, तूने कुरान को ओढ़ना बिछोड़ना बनाया है, दिन रात इसकी तिलावतें की हैं, क़याम की हालत में पढ़ा है और रात की तारीखियों में पढ़ा है, दिन के उजालों में पढ़ा है। अल्लाह कहता है दुनिया तेरे लिए दुआएं करे या ना करे, मेरा तुझसे वादा है आसमान से नूरानी फरिश्तों को उतारूंगा जो तेरी कब्र पर दुआएं मग़फ़िरत करेंगे, उनकी दुआओं को कबूल करके जन्नत के अंदर तेरे दर्जात को बुलंद कर दूंगा। क्यों? हुम अहलुल कुरान व अहलुल्लाहि खासा, कब्र के अंदर भी खास है, अज़ाब नहीं होगा, कुरान टाल बन जाएगा, क्योंकि ये हुम अहलुल कुरान व अहलुल्लाहि खासा। कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ ये ख़ास बंदे सामने खड़े होंगे। फरमाया अल माहिरु बिल कुरान मअस सफरतिल किरामिल बरारा, अल्लाह सारी दुनिया के साथ हिसाब, सारी दुनिया की कैफियतें अलग अलग, किसी के चेहरे पर गोश्त नहीं है, कोई अपने पसीने के अंदर डूब रहा है, कोई आंसू बहा रहा है, कोई चीखो पुकार कर रहा है, कोई गर्दन के पल चल रहा है। ये कैफियतें बड़ी अजीब है। जब बारी आएगी ना खास की, ये कैफियतें आम की हैं, आम की, खास की बारी आएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेंगे हुम अहलुल कुरान व अहलुल्लाहि खासा। कहाँ गए मेरे खास बंदे? जी अल्लाह जी क्या हुक्म है? अल्लाह फरमाएंगे देखो किन किन की सफ़ें बन गई, अल्लाह शुहदा की बन गई, अल्लाह सालिहीन की बन गई, अल्लाह सिद्दीकीन की बन गई। अल्लाह ये बड़े नसीब वाले, ये बड़े मुकद्दर वाले, ये बड़ी किस्मत वाले जिनको शुहदा की सफ़ के अंदर तूने शरीक कर दिया है। अल्लाह जो सालिहीन सिद्दीकीन के सफ़ों में शामिल हो गए, ये बड़े नसीब वाले। अल्लाह कहते परेशान ना हो, आज तेरा प्रोटोकॉल ऐसे मिलेगा तुझे जैसे पूरी महफिल के अंदर किसी ख़ास को दिया जाता है। अल्लाह क्या मिलेगा? अल्लाह कहेंगे अल माहिरु बिल कुरान मअस सफरतिल किरामिल बरारा, ख़ास बंदे आ जाओ, मेरे नूरानी फरिश्तों के साथ खड़े हो जाओ। हुम अहलुल कुरान व अहलुल्लाहि खासा, लोगों कुरान के साथ जुड़ जाओ। जिसका ताल्लुक़ अल्लाह के कुरान के साथ नहीं हुआ, मैंने तो सहीहुल बुखारी में पढ़ा है,
میرے محبوب نے فرمایا اس کو اس طرح سیدھا لٹایا جائے گا، اس کے سر کو پتھر کے ساتھ کچلا جائے گا، وہ بندہ روئے گا، چیخے مارے گا، چلائے گا اور کہے گا یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کہ کاش میں دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لیتا، قرآن سے اپنی تربیت کر لیتا، آج یہ کیفیت میرے ساتھ نہ بنتی۔ ہماری زبان پہ ہر جملہ ہے، نہیں ہے تو قرآن نہیں ہے۔ ہم نے انگلش سیکھ لی، فارسی سیکھ لی ہے، کسی نے باہر جانا ہو ڈپلومے کرتا ہے، کبھی اندر قبر کی تیاری کے لیے قرآن کو بھی ترجمے سے پڑھے۔ اور یاد رکھیے جس کی زبان پہ ہر جملہ آیا قرآن نہیں آیا، میں نے یہ بھی صحیح البخاری کے اندر پڑھا ہے، میرے محبوب نے فرمایا کہ اس کے چہرے کو چیر دیا جائے گا، کہ اس زبان سے غلاظت تو نکلتی تھی، گالیاں نکلتی تھی، جھوٹ تو بکتا تھا، نہیں پڑھتا تھا تو رب کا قرآن نہیں پڑھتا تھا۔ یہ رمضان تیرے میرے گریبان کو پکڑ کے جھنجھوڑ کر کہہ رہا ہے، لوگوں قرآن کی طرف آ جاؤ، جڑ جاؤ اللہ کے قرآن کے ساتھ، دنیا میں بھی خاص بن جاؤ گے، قبر کے اندر بھی خاص بن جاؤ گے، محشر کے دن بھی خاص بن جاؤ گے۔ اگر تیرا تعلق قرآن سے نہ بنا، نہ جڑا، نہ مضبوط ہوا، تو پھر سوچ قبر کے اندر کیا کیفیت ہوگی، حشر والے دن کیا کیفیت ہوگی۔ اس لیے یہ حدیث نے فرق کر دیا، عام کے اندر، خاص کے اندر۔ اللہ کے خاص بندے بننا چاہتے ہو، ایک ہی راستہ ہے، قرآن کی طرف آ، قرآن کو ناظرے پڑھ، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھ، قرآن کو زبانی پڑھ، قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھ، اپنا تعلق قرآن کے ساتھ مضبوط کر، پھر ساری باتیں ایک پلڑے کے اندر، یہ بات ایک پلڑے کے اندر، قرآن پڑھ، اس کے بعد دعا بھی کر اور کوشش بھی کر، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرات، آج کا میسج، آج کا پیغام صرف ایک حدیث، ہم اہل القرآن و اہل اللہ خاصہ۔ سبق وہ ہوتا ہے جو مختصر ہو اور یاد ہو جائے، لمبی چوڑے وعظ بھول جایا کرتے ہیں۔ صرف ایک حدیث آج کی ملاقات کے اندر آپ نے ذہن نشی کرنی کہ جس نے اللہ کا خاص بندہ بننا ہے، دنیا آخرت میں کامیابی حاصل کرنی ہے، ایک ہی طریقہ، ایک ہی ذریعہ، وہ ہے اللہ کا قرآن، اس کے ساتھ جڑ جائیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین میرے سمیت سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ آج کی دعا کے بارے میں نے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث پڑھی ہے کہ اس دعا کے اندر ہر فرد کو لازماً شریک ہونا چاہیے، حتیٰ کہ خواتین کو مخصوص ایام کی حالت میں بھی اس دعا کے اندر شریک ہونا چاہیے۔ اتنی اہمیت کیوں ہے کہ یقیناً آج کی دعا کو اللہ رد نہیں کرے گا اور شرف قبولیت سے اللہ ضرور نوازے گا۔ درد دل کے ساتھ ہم دعا کریں، مل بیٹھ کے اللہ کے آگے روئیں کہ اللہ ہماری حاجات کو پورا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا واحد یا ذا الجلال والاکرام
व इलाहुकुम इलाहु वाहिदुल ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ए अल्लाह ए साडे रहमान रहीम करीम अल्लाह ए अजीम ए गफूर ए मेरे रब्बा ए मेरे खालिक ए मेरे मालिक ए बादशाह ए शहनशाह ए मुश्किल कुशा मेरे अल्लाह। अल्लाह असी तेरे बंदे बड़े ही गुनाहगार बड़े ही सयाकार। अल्लाह कदम कदम ते तेरियां ना फरमानियां कर दे आए। अल्लाह असी अपने गुनाहां ते शर्मसार अल्लाह अपनी रहमत दे नाल साडी जिंदगी दे सारे गुनाहां नूं नेकियां दे अंदर तब्दील फरमा। अल्लाह साडे हाल ते रहम फरमा। अल्लाह परेशान हालां दियां परेशानियां दूर फरमा। अल्लाह तंग दस्तां दियां तंग दस्तियां दूर फरमा। अल्लाह बेरोजगारां नूं अच्छा रोजगार अता फरमा। अल्लाह रिज़्क़े हलाल ते वसी रिज़्क़ अता फरमा। अल्लाह गैब दे खजानियां तू मदद फरमा। अल्लाह हर मोहताजगी तू बचा के अल्लाह सिर्फ अपने दर दा मंगता ते मोहताज बना। अल्लाह तेरे पक्के मंगते अल्लाह तू खुशी देती है तद भी अल्लाह गम आए बीमारी आई मुसीबत आई अल्लाह तू जान है ना तेरा दर छड़ के असी किसे गैर दे दर ते नहीं जाते। अल्लाह तेरे दर दे पक्के मंगते अल्लाह तेरे कोलो इल्तजामा करने अल्लाह तू साडे नाल राजी हो जा। अल्लाह साडे नाल राजी हो जा। अल्लाह तू साडे नाल राजी ना होया अल्लाह साडा की बनेगा। अल्लाह तू साडे नाल राजी हो जा। अल्लाह रमज़ान दियां टुटियां पुटियां इबादतां कबूल फरमा। अल्लाह सयामो क़याम कबूल फरमा। अल्लाह कमियां कुताइयां जड़ियां रह गईयां ने अल्लाह अपनी रहमत दे नाल दरगुजर फरमा। अल्लाह इस रमज़ान नूं साडे वास्ते अल्लाह ज़रिए नजात बना। अल्लाह साडे हक विच सिफारिशी बना। अल्लाह तेरे कोल इल्तजावाई अल्लाह तेरे कोल दुआवाई। अल्लाह कोई घरां दे अंदर बीमार कोई हस्पतालां दे अंदर बीमार अल्लाह भाई महमूद दी वालिदा बीमार अल्लाह भाई शुएब दा बेटा खुजैमा बीमार अल्लाह और भी दीगर 11 बेलियां ने दुआ वास्ते कह अल्लाह तू जान है ना अल्लाह केड़ा केड़ा बीमार है। अल्लाह साडा ईमान ते यकीन है डॉक्टरां दियां दवाइयां विच हकीमां दियां पुड़ियां विच भी शिफा तू ही पाना। अल्लाह अज असी तेरे कोलों इल्तिजावां करने अल्लाह बगैर दवाइयां तू शिफावां अता फरमा। अल्लाह जिस्मानी रूहानी शिफावां अता फरमा। अल्लाह गुनाह कर कर के रूह ज़्यादा बीमार हो गई है अल्लाह शिफावां अता फरमा। अल्लाह बे औलादे अल्लाह तेरे दर दे मंगते अल्लाह धियां देना ते तू ही देना
अल्लाह पुत्र देना है ते तू ही देना है, अल्लाह रलवी बारिश पाना है ते तू ही पाना है, अल्लाह आजमाना भी तू ही है ना। अल्लाह तेरे कोल इल्तिजा आई, अल्लाह बे औलादियां नू नेक सालिहा नूरीना औलाद अता फरमा। अल्लाह जिन्होंने बेटे दिते बेटियां भी अता फरमा, अल्लाह जिन्होंने बेटे दिते अल्लाह बेटियां और बेटे अता फरमा। अल्लाह मेरे वीर भाई तैयब ने लाहौरों क्या है, अल्लाह ओदी गोद नू हरियां भरियां फरमा। अल्लाह तेरे कोल इल्तिजा आई, अल्लाह साडी हाजात ते मनाजात नू अल्लाह कबूल फरमा। हिदायत दी दौलत नाल माला माल फरमा, अकीदा तौहीद अता फरमा। अल्लाह मेरे माँ बाप टुर गए ने इस दुनिया तो, अल्लाह किसे दी माँ नहीं किसे दा बाप नहीं, अल्लाह मेरे माँ बाप समेत जिन्हां दे चले गए ने अल्लाह दुआवां आई, अल्लाह उन्हां दियां कबरां नू जन्नत दा बाग बना। अल्लाह करवड़ करवड़ जन्नतुल फिरदौस अंदर जगह नसीब फरमा। अल्लाह उन्हां दियां कबरां नू तहद्दे निगाह वसीब फरमा। रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह साडी हसनात कबूल फरमा। अल्लाह तेरे बंदे कई दिनां तो तैयारियां कर रहे ने, अल्लाह इन्हां ने रमजान दे महीने दे अंदर सहरियां अवतारियां भी करवाइयां ने, अल्लाह अज सिक्योरिटी ते खड़े ने, अल्लाह दुआवां इन्हां नौजवानां दियां जवानियां अंदर बरकतां ता फरमा। अल्लाह इन्हां दी दिली ख्वाहिशात पूरी फरमा। अल्लाह हासिदीन दे हसद तू बचा, अल्लाह शरीरां दे शर तू बचा, अल्लाह मुनाफिकीन दी मुनाफकत तू बचा। अल्लाह मुल्क पाकिस्तान दी हिफाजत फरमा। अल्लाह मुल्क पाकिस्तान दी अफवाज दी हिफाजत फरमा। अल्लाह दे चप्पे चप्पे दी हिफाजत फरमा। ऐ मेरे अल्लाह जिस दुनिया दे किसे भी खिते ते मजलूम मुसलमान ने ना, अल्लाह इन्हां मजलूम मुसलमानां दी मदद फरमा। अल्लाह जालिमां नू तबाह बर्बाद फरमा। अल्लाह इस्लाम दा बोल बाला फरमा। अल्लाह सानू मंगण दा वल नहीं, अल्लाह तेनू देण दा बड़ा वल है। अल्लाह तू ते बिन मंगे दे जाना है ना, अल्लाह जो मंगे वो भी अता फरमा। अल्लाह जो नहीं मांग सके अल्लाह बिन मंगे अपनी शान शान दे मुताबिक अता फरमा। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे बच्चे